Bon, je fais l'exercice d'application à l'écriture d'un nombre complexe sous forme exponentielle. Bon, on vous demande d'écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants. ZA 2 plus 2i, ZB 2 moins 2i, et ZC c'est ZA fois ZB. Voilà. Pour tout état appartient à R, Z et Z un nombre complexe non nul, Z s'écrit sous la forme R, E, I, θ. هذا هي الموديول, Z هي الموديول de Z, R est le module de Z, θ est un argument de Z. Voilà. Donc pour arriver à écrire Z sous forme exponentielle, il suffit de calculer le module et un argument du nombre complexe ZA puis ZB puis ZC. Donc, on a ZA égale 2 plus 2i, et A et B. Donc, module de ZA est racine carrée, partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Ça donne 4 plus 4, 8, racine de 8. Racine de 8, c'est 2 racines de 2. Bon, un argument θ de Z, pour le soit θ, un argument de ZA. Donc, cos θ est partie réelle, formule A sur R, donc 2 sur 2 racines de 2. On s'appuie par 2, t'apprends 1 sur racine de 2, on multiplie par racine de 2, on faut comme l'autre, on racine de 2 sur 2. Sinus θ, kif, partie imaginaire, A ou B est égaux, donc ça donne 2 sur racine de 2, ça donne racine de 2 sur 2. Bon, cosinus positif ou sinus positif, racine de 2 sur 2, donc θ est congru à pi sur 4 modulo de pi. Donc on connaît modulo de pi, θ est égal à pi sur 4 plus 2 kpi. K appartient à Z. Tu peux rendre positif ou négatif. Pi sur 4 plus n'importe quel nombre de tout complet. Plus 2pi, plus 4pi, plus 8pi, plus 6pi. Donc, on a le module de ZA, on a un argument de ZA, ainsi ZA s'écrit sous la forme 2 racine de 2, EI, pi sur 4. Donc, هذا بالنسبة للكستيون الأولى. ZA l'écriture entière هي 2 racine de 2 هو الموديول و un argument de ZA هو pi sur 4. Bon, نشوف ZB. Bon, بالنسبة لزد بي نجم نعاودو نفس الخدمة، نعملو زد A نلقاو موديول باش نلقى نفس الموديول 2 راسين 2، لاحظوا اللي 2 موان 2 راسين 2 هي الكونجيكي دو زد A. دونك هنا ينجم تميلي فيه بها إذا كان فاقس شيء بعد. زد بي هي 2 موان 2 زي. On remarque que ZB هي c'est ZA, est le conjugué de ZA, et le conjugué de ZA. Donc, ZB est égal ZA bar est égal à E est égal à 2 racine de 2 E moins I pi sur 4. C'est-à-dire là, الموديول هو نفسه والارجيومون مش هو موان بي سور 4 خاطر كتبدا عندنا ان بوان ام ده فيكس زد ام هنا ا بي اللي كان ناخذو هنا موان بي هذا يسمى ام بريم ده فيكس هذه تاع ام بريم هي زد بار هي كونجيكي دو بي هي موان هي ا موان بي
Z bar هي A moins IB. دونك هذا كونجيجي Z bar هو كونجيجي. دونك هنا اللي كان هذه تيتا هذه موان تيتا عندنا نفس الموديل. يعني OM module de Z égale module de Z bar et argument de Z est égal argument de Z bar est égal moins argument de Z pour les congruents modulo de pi. Donc puisque l'argument de ZA est pi sur 4, l'autre c'est moins pi sur 4. Bon, هذه formule لازم تعرفوها ديما. الكونجيجي ديما عندهم نفس الموديل والارجيومون اوبوزي. بون ما فيقش بهذا يعاود يخدم نفس الخدمه يخرج في التاو يلقى لونغلمون بي سور 4 مش يعرف كوسينيس وسينيس دو سينيو كونترير. الثالثه زد سي هي زد ا كروا زد بي فوا زد بي. دونك égal ZA est 2 racine de 2 EI pi sur 4 fois 2 racine de 2 E moins I pi sur 4. Bon, ça donne 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 8 E I pi sur 4 plus moins pi sur 4. L'ensemble des exposants. Tatina 8 EI 0. Donc ZC. Module de C هو 8. ZC module تاعها 8 وان argument هو 0. Modulo de pi. Bon, on verra d'autres exemples un peu compliqués بالفورمule de Moivre ومش نشوفوا بالفورمule d'Euler. Bon, إن شاء الله ثم إضافة وميرسي وبون ترافاي كالعادة.